नाज़रीन we're honored हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं उमर अयूब खान साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगरचे वो रेजिग्नेशन अपना गुज़िश्ता हफ्ते दे चुके थे कायदे हस्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उमर साहब, बहुत शुक्रिया। उमर साहब, सबसे पहले तो ये जो आज पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसला लिया गया है और होम डिपार्टमेंट रावलपिंडी ने जब इनको ब्रीफ किया, जो एप्लीकेशन आपको याद होगी इमरान खान साहब के बयानात से मुतालिक और आपके दीगर पार्टी लीडर्स के बयानात से मुतालिक अब ये कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा तौर पे ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं इसमें बगावत का जिक्र है कि ये तमाम जो अमल है आपकी बानी का, आपकी जमात के, आपके लीडर्स का, वो बगावत के ज़ुमरे में आता है और कार्रवाई की जाएगी अंडर सेक्शन 16। ये भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो ऑब्जर्व करता है कि जो तमाम सर्कमस्टांसेस और प्रपोजल्स हैं होम डिपार्टमेंट के उसको फुली इंडोर्स करते हुए ये कहा है कि जो कंटेंट्स है ये इट्स द डिक्लेयर्ड पॉलिसी इज दैट ऑफ एन एसोसिएशन, आपकी जमात की एक पॉलिसी है जिसके तहत किया जा रहा है और जो कि लायबल है टू बी डिक्लेयर्ड एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। सो इस पर आप बेहतर बता सकते हैं, अब ये आप प्रिपेयर्ड थे वैसे पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैंने एज सेक्रेटरी जनरल अपना इस्तीफ़ा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हुआ, मुझे इस बात पे भी खुशी है। आपका मंजूर कैसे हो गया? कल तो खबर आई थी इमरान खान साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया। मैंने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की थी कि वो मंजूर करें तो उन्होंने मंजूर किया था, तो मुझे इस पर खुशी है और मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मतलब उन्होंने रेजोल्यूशंस पास की, पर मेरे अपने पर्सनल केसेस हैं और जो हर जगह पे मुझे जाना पड़ता है और एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुझे असेंबली में भी काफ़ी काम होता है, तो इसलिए वो फाइनल है। But the news that came out yesterday उमर साहब was कि इमरान खान साहब ने ये रिजेक्ट कर दिया आपका रेजिग्नेशन। मैं फिर खान साहब से अपील करूंगा कि वो एक्सेप्ट। आपकी तो मुलाकात कल होनी है? मेरी कल होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको वुकला की टीम जो कल मिली थी उन्होंने बताया, पर मैं इंशाल्लाह फिर उन्होंने मिलकर आपको क्या बताया? उन्होंने यही कहा कि खान साहब ने कहा कंटिन्यू करें, पर मेरी गुजारिश होगी खान साहब से। तो एज ऑफ नाउ तो आप अभी तक हैं अपने ओहदे पे? लेट्स सी। लेकिन आप उनसे गुजारिश करेंगे? जी मैं गुजारिश करूंगा, उसके बाद वर्कलोड काफ़ी है मेरी अपनी, वो मतलब वर्कलोड है और एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा काम है और अपने पर्सनल केसेस के हवाले से। लेकिन अगर इमरान खान साहब आपको कहें कि नहीं आपने कंटिन्यू करना है, कल आने देना। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जर्नलिस्ट, ये रिपोर्टर्स जो हैं और जो खान साहब गुफ्तगू करते आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल दिस इज जस्ट अ बंच ऑफ गार्बेज, ये रद्दी के टोकरी में फेंके, ये गार्बेज है। लेकिन अगर कार्रवाई ये इनिशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं? कार्रवाई आप मुझे बताएं, ये पंजाब गवर्नमेंट करती है, हम लोग केपी गवर्नमेंट से किसी के खिलाफ करें, कोई हमें रोक सकता है? सर एक खोसा साहब के थ्रू जो है वो एक गई भी थी एक दरख्वास्त कि इसको रोका जाए। हाँ, मतलब उसका मुझे अभी लीगल इशू नहीं पता, पर मुझे ये बताएं ये कोई सूबों के दरमियान करना चाहते हैं हम लोग इनके वज़रा के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ शुरू कर दें? ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है पख्तूनों के खिलाफ की है, जो इसने बात की है ख्वाजा आसिफ ने पख्तून और बलोच के खिलाफ की है, मैं बहसियत पख्तून केपी का शख्स होते हुए मेरे जज्बात को उसने मुतासिर किया, उसको मतलब मजरू की है, तो मैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जाके करूं कि इनके फेडरल मिनिस्टर्स ने यह बात की है, तो ये मुंह दिखाने के काबिल होंगे? ये तो भागते फिरेंगे। ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उसने बलोच के खिलाफ, पख्तूनों के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ बात की है, रिजेक्ट दैट, वी रिजेक्ट दिस। कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, जो आपने कहा कि वर्कलोड की वजह से इस्तीफा आपने टेंडर किया अपना बतौर सेक्रेटरी जनरल, कल आपकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से। इंटरनल रिफ्ट्स जो इस वक्त इस तरह से सरफेस कर रहे हैं, खान साहब ने भी बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ उसका एतराफ़ किया कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स हैं ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि दो ग्रुप्स आपके पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर भी, वो उससे मुतालिक शायद बात हो रही है जो करंट लीडरशिप है, और एक वो जो डिजर्टर्स हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन टर्न्स आउट कि पार्टी के अंदर ही अभी ऐसे ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं जिनको खान साहब ने कल बहरहाल 4 बजे बुला भी लिया है। ये भी वजह थी? सबसे नहीं, मेरा जो ताल्लुक है जी, मेरा वर्कलोड सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड, और मैं कोई आज से नहीं, काफ़ी 3 महीनों से मैं ये इसके बारे में ये पुश कर रहा था, और वज़ीर आज़म साहब को मैंने फिर शिबली फराज साहब को रिक्वेस्ट की उनसे जाके बात करें, और मैंने 22 को ही टेंडर कर दिया था रेजिग्नेशन, और उन्होंने काइंडली उन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया, मैंने गुजारिश उनको की थी, और यही वजूहत है। मेरा आपके साथ आप कॉल, आपके प्रोड्यूसर मुझे कॉल करते हैं, बाकी साथी प्रोड्यूसर साहिबान कॉल करते हैं, तो मेरा यही होता है कि जी मैं फ़लाने कोर्ट में जा रहा हूँ, किधर कहीं पे जा रहा हूँ, आज इधर पेशी है, तो वहीं पे मेरा टाइम लग रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि बड़ी मुश्किल टाइम से पार्टी को
الحمدللہ ہم نے کامیابی کے ساتھ سارے ٹیم ایفرٹ کے ساتھ 8 فروری کا الیکشن ٹپایا مطلب کیا. جس کے حوالے سے خان صاحب نے گزشتہ روز بھی کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ سیولینز کے کنٹرول میں یہ بہرحال ہونا چاہیے, بٹ عمر صاحب لائک آئی سیڈ کہ کنسرنز کس سے متعلق ہیں؟ کنسرنز کوئی نہیں ہے جی, صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی میں جہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا اتنا بڑا فٹ پرنٹ ہے, ان کی پارٹی ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایکسس ہونی چاہیے, اور وہ چاہتے ہیں ایکسس سے متعلق ہی کنسرن ہے کیونکہ دو گروپس اگر کل جا رہے ہیں تو اٹ گیوز این امپریشن دیٹ دیر آر رفٹس ان دی پارٹی. دیر از نو رفٹ ایز سچ, ڈفرنس آف اوپینین آن ویریس تھنگز ہو سکتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک گھر میں بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا, دے ڈونٹ مطلب والدین کے ساتھ کبھی ایک بھائی بہن کے ساتھ یا بھائی جو آپس میں ہوتا ہے. جن لوگوں نے بہت اپنے پر مطلب کھولے اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ بہت اونچی پرواز کریں گے, مثلاً بہت سارے جتنے نام ہیں جن کو چھوڑیں, ناموں کو چھوڑیں, بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. نہیں ابھی تو تنقید حالیہ دنوں میں بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے پر کھولے, پارٹی چھوڑی, بڑی بڑی پارٹیاں بنائی, پیسے خرچ کیے, پرواز کی درہم کر کے, مطلب وہ سیٹیں جیتنا چھوڑیں, ضمانتیں ضبط ہو گئی. چلے اگر تو وہ لے کر آ جائیں, بٹ یہ بتا دیجئے عمر صاحب وائبل اسٹریٹجی عمران خان صاحب سے اور جو میں آپ کے ووٹرز کا یہ حوالہ دے دوں, پولیٹیکل دونوں, ہم لوگ ہر ایک لیگل تنقید کا نشانہ تو اسی بات پہ تو بنایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ اب تک کچھ نہیں کر سکی ہے. عمران خان صاحب سال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں 2 بار پوچھ چکا ہوں, میں نے کہا سر ٹریگر کریں ہم لوگ میس پروٹیسٹ ایٹسٹرا, انہوں نے کہا نو ناٹ یٹ. سو عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں ہے کہ میس پروٹیسٹ ہو. وہ میس پروٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی ثواب دید ہے. عمر صاحب فائنل ورڈز, یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی 6 تاریخ کو جو جلسے کی, بجٹ میں بہرحال جس قسم کا بجٹ اور جس قسم کی عوام کرب سے گزر رہی ہے اتنی مہنگائی کے انڈر, اور سیلریڈ کلاس کو جس طرح سے ٹیکسز کی زد میں یہ لے کر آئے ہیں, ابھی تک آپ کی جماعت جو ہے وہ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے میں بڑی ناکام نظر آ رہی ہے. نو ناٹ ایٹ آل, میں اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری اس لیے کروں گا. 3 گھنٹے کی میری بجٹ سپیچ تھی, ایک ایک چیز انہوں نے کٹ کرنے کی بے تحاشا وہ کوشش کر رہے تھے, اور انہوں نے کیا, اور ایک ایک چیز میں نے وہاں پہ بتائی ان کے اپنے اعداد و شمار کے ساتھ جہاں پہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, اور اس کا ایک شخص نے بھی, حکومت نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. ہمارے اپنا بجٹ کا جو اکنامک گروپ ہے ممبرز کا, انہوں نے ساری اپنی تقاریر میں کی, اور یہی ہم لوگ پریویلیج موشن میں نے داخل کر دیا ہے قومی اسمبلی میں بھی کہ ہماری جو بجٹ تقاریر ہے اپوزیشن کی ان کو سینسر کیا جا رہا ہے, یوٹیوب چینل پہ ہو رہا ہے. اسٹریٹ پاور, عوام کے لیے احتجاج, وہ آپ دیکھیں گے, وہ ابھی شروع ہو رہا ہے نا. ہمارا جو اسلام آباد کا جلسہ ہے وہ کس لیے, اس سے ہم سمجھیں کہ آغاز ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے انشاءاللہ. اسی لیے تو یہ ڈر رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ فارمز 47 کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز, وہ کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہیں ہمارے لوگوں کے پیچھے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب, ان کا دفاتر کیوں بند کر دیے ہیں, ممبرز کو کیوں انہوں نے اپنا اسمبلی سے آؤٹ کر دی ہے, ان کی انٹری سسپینڈ کی ہے, ہمارے جلسے جلوس کیوں نہیں ہونے دیتے.